abusiafo ene enso yedanya kopoti asefo na se pani ma friso ena so yedanya me aye yedana se onyame ahwe ye so abo ye ho ba na wotweda nyina wa ma me no mienu angu yeda so te ase moje gusudi mu afesa ne teche meda abodwemu ana ye rade na aye yede asede ni kabia ma ne din efise oni ye ediniye samre bebre na omo ente ase ene kura me no kase yi ade chinye kura no obi ahwere ne nkwa esome ne odi erade de achaye eno ti de aseda kase man bebia wo bia no kase erade ya da wasio ewo ne waye amaye ene wonyam hye enka ne din da sanyo no aka me no ke ne hwan ke se ye ne hwan kura ede na sibambo de abo ye ne abusu nyina me fa akonye so eche me viewers nyina ene matiefo nyina na me chia me manager ba akopɛ one ne yere na me enhyira wo mo pa odwuma pa bia a wo mo ebo sanyo ona keka ne mazisi ni a enka bia ka mo ntema mazisi nka na yeso so no onyame ede adom na adom no eno nti enka se nyame hyira no pa obabia wo bia nyame nya ne kase ai lokredu ejicha da na da utima mazisi ewo so eneso so onyame akwanya no asan ababie wo a oseme no nsa ema meche na sem eno nti no onu atweben wo telephone na anase obolo radio ya GH do beba Facebook live na waba betie mama sisi na ye nyina no ye de yatie nyame asem na de aboye mbra se de onyame ehye yen onyame nhyira osa se obehene sa ba cho bebia obi asu trust na emompai odonfo mobro hunfo ja asedanka udin na onyam ka enanso ye da onyame waye ye da wase wakwanya awrade wabie amayen se enanso me no ma fo meche wasem me so se nyame okoroko hyamede na hyame ma me famede ba akokora nka ho awrade openye ho na de nyine wie mu di akase onyame wona waye ye da wase obotentim se wabie sa akwan ede amayen ewo odoba Kristo Yesu edimunti amen ba choje me so amen bebia wo bia je me so amen ene me phone no se battery no sha o charge a en charge se 40 kakra enti no ene me mo kasa nche bebirebe enti no wo fa ope na so no book na so tworo na so hwe bible no mu na afi wodi mechi ebiara na me ka na kura na nya no kore se de be ya wo so be hu se de ma make obo nye ho se se wo efene se wo so fo pani ba akokoko bi quotation a wo hwe ye na boy bi hwe na quotation na mo ba bia no akaza so twe yi si ne so se wo so fo pa chopa na wo kan nye ho kra na wo kra se na wo enti be pa cho wo so fo bible na ye nyina ye de ye nkanyame asem onyame enhyira no onte na nimu enche we bia amen me program matu din se enkwagesem me fi se nyame asem eye nkwaje onyame asem eye nkwa amen onyame asem ye nkwa enu ti se wutie na wo ye ne yefo na wudi nyame emara nsem so a wo ma wo nkwa enti asem no eye nkwa enti no hunu se onyame asem ye nkwa enti wo de ho beto asem no so na asem no etumi ayede esiesie na asem no aye wo kwa so han amen enti ene me topic a ene me di ebre wo ene se guwa bantem hallelujah guwa ba entem the see emre wo mu aye me bone emre nye kora wo hu ne ma ekoso ene ne eba ene ne yetete wo yasum a edi hu adanse se emre no aye de akona wieye ene sa enu nti no odofo emfe ni agoro ati Yesu Kristo ka asem bi se mo hu ne ekoso nyina na eno no kire se ewo se mo ye de mo siesie mo ho enti no eya ho siesie ene ewo mo no enti ne wo ye bia no ye ni yie na ye hye nyame din ene onyam enye emfa hye nipa ene onyam efise nyame ne mu a wutumi nya hwe mesumi tumi nya hwe eno nti no guwa bantem na emre bi ba wutumi ngina no mesumi tumi ngina no eno nti onyame asem no beso se fani agoro de nyame aka bia wo revelation bia no abem a eguso ebem
enu ti no fe nyame asem ni agro nyame asem ye no kora trudo enu ti asem no ene se odo ho atoso de ani nhira no hallelujah enu ti ene me hye wo kuran se guwa bantem amen guwa ba entem ne wo ye bia ye nentem efise emre no ye ninkaso ene emre ni wo ye agidifo nyame ma me hye mu de me hye mu kuran se muguma bantem ye papa no asofo muguma bantem efise ye wakontebu bibu eno no se aba no ya so aba pa Awurade a eno wakonta wo ho amen enu ti no e wose eso abapa eme anye ho se blood madua no a empo Yesu Kristo ko so a so okopa biate na okoya entumi aso aba no mama ye so abapa Awurade sentin se yesi ye donedi a ye ni na hyede so yesi ye donedi a ne nante ewo ehonhom ofisi nyame ye honhom enu ti no ka se no kora Kristofo no ebesom no honhom ene no kware mo opreso akase amen enu ti ene me catch us guwaba ententem amen na ye kwa asem ni mu ewo osenkafo nwoma eti eye eduba akọ entichemu a eye enwotre eti eti eduba akọ tichemba akọ ekwesi enwotre no yetie oboade no asem amen wose to opano egu ensuo eni na daachi ebi obehunu hallelujah to wabodogu nsuo eni na daachi obehunu ne wo ye bia no wo ya ma Awurade nti no emfa memlefi nye emfa efe ne sen akomapirimu bi emfa nye firi wakoma mu umu ade nyina na fa ye ma Awurade na onyame ohuru kukuo mu asem onu wakoma mu no obehunu ne wo ye na wotua osoka ama ho reward na se wo ye na de amemlemfi se bia ye wo studio so du kura wo kotua na eye wo ya se obetua na osofo kura akogye edi na fa ikosi hene enu na edi sisi nyame fie ye nyame adwuma enu ti se wo tua firi wakoma mu na ye ugu aba no hallelujah firi wakoma mu na ye onyame o ma ahode se fa ye adwuma onyame o ma osika ma ohome ne frama obi da wusu obi da hospital obi ezusu kra nya asem a wonya do ye wode de nyame de acha okwa osigin free wan jesika wonya reda na wo hospital so kra na yare kodie wu bi meto corona ba ye woda so te ase enu ti se wo ye bibia boa nyame adwuma free wakoma pam na ye enye amemlemfi na oya memlemfi onyame onum kokko mu asem ni mu akoma ebo no wono onim ni a wadwene ene ne a wosusuo enu tinya de abenya nhire bi afirim hallelujah wunya nhire bi afirim enu ti firi wakoma mu na se wo bi a ye bi bo Awurade etusuru de Yakobɔ kra de hye yense yenye na se o mieso fence fama ya na ye penyame nsem nhira na so ye de ye mia ye sika so ye mia ye ho so a ye de ye pese sika be kwa agoro na enyambiano ye penshira na amen pa ye penshira no anase ye fele sei yakase ye pe ne ye ne ye pe ye penshira no dia ene adofo ene meso se guwa bantam abana wo gunugunu yie abana wo gunugunu ntam se de be ya abana betumi aso afifina so aba aso ama na wonya so mfaso eti ne wo ye se nyanka na wo boa wo mo se wisia na wo boa wo mo se ponyame adwuma na wo boa eya ba wo gu eti gu ntem na enche na ye mbofo ye njefo no na wasane na nyonyam mo ehwo no beso se akwapa ne kwafo wadi kakrem ne kwatimi ma mo na mayenka onka nche yense ye fi ne so kono ya anya ne etene ye bufa so de enu to so wafre bebre na so kakra bi na waje won sa kakra bi na waje won no ye wadwere se wo so ka ho bi amen pa wase to wabo utupa no egu ensueni na dache ebi ubehunu hallelujah to no say chemu ema enipa baaso ene baawotwe enso ye wo no woni afoforo nche hallelujah enye selfish emfa emma onko a
ebi a wonu ebi mo kire ne pa ebi na obi kura atade kura de be kwa so de kura na sese kura oni bi hye enso ebu so enso so be yi bi aboa no wo fa bi moa owu ni ba so na asasre no enya ba a woguo no guwa ba yie na gu aba no so entem na amawonya ho aketua enso hallelujah ena wo kire yen wo se na wonnim boneko a ebeba asase so enti se wo ye obi papa emma no enye wa akoma se o na nipa de kra no won to betua me so kene ana nipa de kra no to bedamase ana so so ba be ye bi ahyebanan se wo ye papa na se wo dwene se nipa no meye bi hye wana de na ejaye wanye kura nkaye onyankopɔ se ye ma ɔno nyame papa ya ɔse ye be no ɔse ye fam ɔno nyame wanka se nipa ne metua ɔsoka nipa ne so ama metua ɔsoka na so ameda wasekura no a ɛma ne nhaw ɛma ne nya wo ya so na onyame a wonim wakoma ne waya ma obi no onyame betua ɔsoka onyame be ma ho reward wate ɛno nti no twetwe se wa ye papa mbobi na nipa no so ɛmehye wana mu amen wo ye sade a na just wonye waketua dada wonya ketua bi amfiri nyame ho amen pa ebia na wo ye na wotu abodogu nsuo ne no so se ebia ene na wo hunu o daachi bi no na ebia nipa ko na wo ye nipa pa bi no na onyakopo apagya no na ono so abeye yie eno nti bo se obekwa kohie nipa no ono so beye papa bi na wo so akyerɛw ebi kra na hospital na wo da na bra kra wotumi ntua ye operation kase bia wotumi ntua bi na sa nipa no so kra ye abeye doctor amen abeye doctor ama sa obel ni nyina wa betua ma ebi kura na dan bi kura na obesi ebi kura na bebi a wote ni etu na sa papa na wo ye twem no ebia na okonya ho aketua amen pa na ebia nipa no so ebe ma ho aketua na okura owura fi onkai so guwa ba entem wate na se wotu abodo ogu nsuo na ni adaache no onyakopon be ma wonsa so aka amen ana oche se bia na ekoma ba asase so na bia ne wo ye no ewade behwe so ama wo so wo koma yeden etu atwa ewade behwe so ama wo maso bediyie ewade behwe so ama wo hyira wo fie satam na bia na wo kɔ na ka wo ma na onananam na ewade de senhyira no e de apere wo mo enu nti no gu aba no a gu abapa na gu ne tem na nya ho aketua hallelujah ana wo che se osuo eye munukumu ema etue egu asase so amen etue egu asase so na se edua ekohye anafo fam anase etim efemu a faako adua no ehwe no eho ara na ebeda eti papa ya na waye no ade a wo ye no saa som esu aketua ono nyankopɔ so ede bema aha bra wo so wani na ebra ho kire bi aba wo so ebra wo haw bi aba wo so ebra koda na bi aba wo so na wonni ani da so na aye wo se impokra no wo bi apo wo no saa tam no onyame be yibuafo bi hallelujah ama na beboa wo ama okra be ye onwanwa mo aka se na brother de minimu no brand e kra de minimu no na ezo no papa ye bi a wo ye no mire bi no enam se wura finti onyame bere fe na wo hunu sa papa ye wo ho eso aketua pa ewo so amen ana oche yen se for ne se de ohwe enframa eno erigu aba ozo bu okofom na oyafu a efu na obeye no akwadro na yinti wose enframa kora eba enframa etu enti no wonya na adwe se ne obedua de bai wose de birika befie se o mehwe de wasu na sie mu na mehwe de wasi esia ye na esu beto maframa afa enti no nya ade ate se meye wose se nipa no ohwe enframa wose de ohwe enframa na de ohwe enframa no eringu aba was ahwe ya ababie nu abegu enti wo hwe ne a uwo mu a wo hwe mane bia wo mana se sika kakra bi wo ni bi no wo hwe eno a wo nya papa da wo hwe se obenya kese ansa no papa ene wo nya papa da enti kakra na wo no ano wo so ni woni ososo dum obi ebia wo de kakra na wo de be manipa no ebia ebe ji ne nkwa
ebi abema onkogu bi ekwom bi kwode no ebi kura bo wo kwakura na chese ede ma no nanso no wodi akakra wuyi ye de bua no nti ama wanya nkwa onyame so betua wo so ka ama wo so wo so wodi hallelujah ana wo kire ye mbie wo se na de ohwe mununkum no erintwa ohwe mununkum a untwa ba ne wodua no kura wunya bi untwa hallelujah wose sede wunim emframa ekwan ene sede enompe enyini yefunumu anase onyinsen efo eyemu no saa ara ana wunim onyankopon a oyo ade nyina eno wei obia ni wo nim nyame no wei da sede ni oba nyinsen ebosom nyinsen wo hwe bosom baako bosom mienu ade no ba nyinsen na no aye bosom baako bosom mienu miensa enan ekwan nyankopon faso ema abofra ni nyini enya dompetu ewo ni nipaduam enwanwa na ehu so onyankopon no obo ni wiase no wonu nanim ne ye no ya amanema enti enwinwi na momu abana wuguo no wugu abapa nti kwaso na gu abapa no wate kwaso entie ne nipa beka entie ne obi beka se ena wo de kra de na woni bi na wa de na se ni se ena wo de ena wo de me de command department ni kra no a me ho be kire me ntimi emma obonsam kasa nkyere wa adwere abana wugu no gusu na gu na ya abapa bi na wugu na betwa so wo betwa sa aba no daache ekwanya onyankopon faso emma efese oba nyinsen emma abofra no ebenyini ebenya dompe ewo ne nipaduam efome no wo bia nimo agise nyakopon no kwati menu mienu ye nim nyame adwene ekwanya me faso ma ne ba sa no menu mienu ye hunu da woti ase ye hunu da enti edi nwa danse se ye mbofo ne agifo no wo ye kese amen ne hu so eyehu enuti aguwaba entem na emre anyway na emre yeni nkaso ena enche so na yambofo no aba enuti ne yeye bia no yenye ne ntem yeye bia no yemi yeni na ho yeye bia no yemi se ruade ho nyansa ne nimde no fa no ye yemi se ruade wo se ya po ne nimde enti wono so be po ye enuti no ya nisa wo po nyame nimde nyame ama wonimde ama onyansa ne wo ye bia ye kwa osinimde a me man ni nti omoyira enti nyame nimde eya ade esombo ye enti yemi se nyame hodimde no de onfa no ye na ama abana ayeguo no yetumi egu ne ye hallelujah ana sese no kire me no mienu se oze se de enipa wunim emframa kwan wunim emframa kwan ene se de enompe enyini nyinsafo eyemo no saa ara ana wunim onyankopon a wowo ade nyina eno ne wei sese ne se guwaba ntem osi guwaba anopa hallelujah na anwumre enso enyi wo ensa emfiri ho etinya wo ye no ma wani enko ho na ye aha etisa abana wugu a ene efese obi na wode na ato akoma so se abofra wei se de na wofo ni bi ni ade no mi wo bi metumi ahwa abofra kwa ma ne dwuma wie school ana metumi de abofra wei akwa akoto adwuma ama won so aba ye somebody a no enyu se mfiri ho enya nkosi kwam adwuma yesini ni aketua enti wo ye aye ne yie hallelujah wo ye aye ne yie senti ne se ehu aketua ebe firi awurade won wode ama amen ehu aketua ebe firi awurade ho na wode ama nti gozi guwaba anopa na anwumre so menye de enyu se mfiri ho abana waguo no enyu se mfiri ho se nyame asem no koka kire obi na ebokra no nipa no as what to chen ho o me kwa so to ne ho ne ade a enyu se mfiri ho
Felipa no to mpa eboso da bompa ye ma no na se ruade fa ne sanka no na da be kobio no onyankopon na kasa wonim ne ma no onyame no ade na abrew na wotumi de na akwasore na enkase onipa space kwa na koma eden ena mabre ena makasa ache na wontie entimejai ana obabi ya asoden na wo se wakasa ache na ontie enti wajai wujaya abofra ne bekọ oseyem wujaya abofra no na bra bobe ye basa wujaya na so kan wana otum na won kasa eniema beji nsemu aha enu ti no abana wugun ma nya bapa na enso na enfa so de enfa mrew na enfa enwonyam hye emawurade amen aha ti make say wabre enu ti no wayi wunsa efire ho wonyame mayimu ahoden a ebetumi aye hallelujah ana o kire yen se wasina wunnim de ebeye ye ana ye ahunu wonti mperefo ka bibi se wusum body a yede sum kwadu na wunnim da chi a ekom beba amen ekom bi beba ama ebia body na wo de wani to so no ebia body no abekọ beba ema from akase be bubu body na gu ebia na kwadu na bia beboa ana kwadu na betumi agina na ebia wanya bia de edi so aha enti woni waso woni mu ne beye yie se we ne beye yie ana se we ne beye yie hallelujah enti wase enso enyi wo ensa emfire ho na woni mu ne beye yie enti no wo ma ni nyina no ne wo no fa boa wo so woni bi so nkura hyensem ana se futu bi na de ama wo ana mofra ba mo aso dendendene na so ka se wo twa wo maso de ne wagya wo mu a ebe tinsem wonim daache ne obehwew wonim daache ne a wo no so no obe nyame be pagya no ama ono kra beboa wo amen ana se wonim nipa kra obeboa obi wo a wo say ye papa ono abokana de Japan say me pena asempa because of say papa ne de akoma pa bi e de eboa nkrofo mpo a enye ne ma. Oh, some crofone dachi, and then I may share with YouTube. And no, to you to know effort. I was so moon crying. Oh, or me no guano, or Jula for so say you to know that channel when your me picture won't, a do pencil. Son, we are secure yet here, so I say, and you bound or we are fruit about your back. Oh, or be beer or bear mamma, Faria back. None your own piano, foot you now walk off up mano. Ebia wo futuo na mo futuo no so be ma akwana tumi abaye ni patitiru amen wo futuo no be ma ni pa akwana ba be ni patitiru be pa to ba so na like ya na wa hye ama me pa nyame enhyira o se obaye ne sa ame enya mo kese ai lock radio gh dane da wutie mama sisi ewo so onyame enu onyam enhyira ewo sa radio iso na Ewurade empeja radio efi adomu enko adomu na onsumu ye entu enhyiremu na wama ya kokuduro ne nam ya ye de beka na asem enipa ba akokura na so betie ne empokura no wobenya eferesen enkwagye a eno wose abofo mpempem nyina ye de edide o soro ho enu ti no enye dudu rewura ye penia ye pe eferesen quality enye quantity. Hallelujah. Aha. Then I'm dika last week we came and say, Bebre na penya mi asem tie. Na wo say emre bi beba. Na samre na beba no. Ebe ye hu. Enu ti fi samre ya. Na ka ye kwaje hu atuma. Fi samre ya. Na ka wo so ye dai. Ye ni obetumi e de abo nyame atuma. Sie ka say ayi efe say omo moto dwumi enwumtofo bi na ahia ene yekosa buye mu ami espana code abu a enkobo hu bi obetue sika bu afaso e de akọ na azusu nyame asem ye free ye de manipa no enipa mpe onyame fa na sanka yen na ohu ye mbobo na wonsesa ya adwema yen onyame ohu ye mbobo se ti se onyame ohu ye mbobo a obehye nyina ase. Amen.
me to asem no so 7 no say enso han eye de na eye aniwa efe se ebehunu owia han on yehunu han na ani age on ne efili se ene de hyan adwa evi kurase tema na yewa kurase kra no obo se yehunu se han adwa ne ani age saata na nkra nyina piepie ne nyina be hye wa abonten na ebia ye de ya todwuma na se ye di agoro tetefo agoro ebi ne ye di o anto tire obi bo ahwan saata ne di agoro enti han pia eye ni wa fe hallelujah han eye eniwa efe na eye wasi na ede na eye niwa fe se ebehunu owia no amen enuti nyamiasem ede nyamiasem efe enuti no se ye tie nyamiasem ne edi so odofo ye be ye nhira abuso na nipa nyina bebu ye se ya hotofo ebi kura sukura na di oni kapre esu de wa nyame siesie se wa fa ne wo ho aye fe no obi beka se ezi se di em se ja wanya sike bia ne mambi ni esu na bia wa wo no wotumu se wo ho kire wa nkasa na enso aya adum bi ani nyame di adum wa ama wo soso wa ye de oda so ti ase enti etwo ne se onipa nyina bebu ya hotofo se ye de ho tu nyame asem so a se ye de ho twere papa na se ye de ho twere ne ye nya onyame hye ye se ye nya ene wo tu ya fo se ye gu ya bantem odofo abebe na wuguo eye papa ba anase ye bone de eye bone de de ane gu no wate ne be fa papa ebi se ye bone a abako na wuguo no enu a na be den obekwa akoye den akwa se wo dua bode na betwa ne wo ye no no aso aba na betwa se wo dua fa se yi a ebura no na bekwa akotwa enu te se ye papa na wo ya firi akomemu da ye na wotumi atwa so aba pa boane ne dia wonua emmoa wodi ya che ebebo anka aboa adwaman no wote mu ache ebebo anka aboa eni edefo no wote mu ache ebebo anka aboa ensam keka konkonsa no wo ko mu ache ebebo anka aboa enu ti firi mu fi ne gu wa bantam gu abapa no gu abapa no hallelujah praise the Lord gu abapa no na ma onya ho akatuapa wasi adwuma pa wakatuapa enti ye beye adwuma mewrade free yakoma mu ye beye wadwuma last year me de ko awieye yi verse number 8 no osenka form etia eye edu baako tiche mu wotwe no am de bewie no wasi na se onipa adi mfie pia wamanani enye ne enyina emu na onkai esumu ena no se ebedoso de ebeba enyina eye ehuhudie hallelujah Solomon ona twiro sa osenkafo yi enti no Solomon abrabo ena wode ye fato mo twiro edi mayen Solomon abrabo de ye fato mo de twiro mayen se de beye a enipa behwe na nipa asua anase nipa atumi asesa efi na blabon eduba bia na otu yefo ho eduba bia na je se woni ye kasa ono aso na tu mebusam enti mebusam so ye bebuo nkoa enti se wanse nyame okronkron wode ne tumi a wonti ase da ebebiri wane so bebusam so tufu pa aya atake ka bebusam ene se osekafoi the Solomon abrabo enti onyankopon ye den ma no kwan so won so bone hwe
onyame na man no kwan to obitumi ka se ne Solomon kra ware say 3000 wunye Solomon onyame nim ene o man no sa kwan no akwanya no na so na manya man nyina kra wode sa 3000 obetumi no mada na na yire bia mienu bi pe ene wom omo aka nyina no omo sensam hokwa so na ne enipa de bo omo asafo nyene se wo ware ye se Solomon kra ye se wunye Solomon wunni woni nyame ntam enti nyame man sa akwanya se onso bone hwe na amananya bia de atu amansanfo onyame shirawo na otire ni mu chirawo onya okese oma wonti ase e wa asem imu wose ye ka wo mu asem che wo wote wo mu nya omom te ho na mu amen enti na ana awie yi anwumre yi onyame mefa na asem no siesie yakoma na eni hene e wo yemu eye mpumwisa ya nwini na asem ho adapa wie na najo moma ya ntu nyame asem gu yachi na nyame asem no edu ba bi ye futuo edu ba bi ye nkanimu edu ba bi etwi anim edu ba bi susu a na amaye nkuranhye ni nyina wom edu ba bi so a amaye yiedie okay nkan a na de bompa ya eno no susu nyame kirew nya ni nyina na ye dedede wo mu a eno ti ye kan ya bi wa osofo kura na e kan kura na oso ye ni obi akoka me ho asema che osofo onyame hye mo amabaso nyina nyame nya mo kese pato abaso na alaki a no wa hye onyame hye ase obeye ne sa enti no Solomon abrabo no ena ode kyiro sa mebusam ene wo senkafo yi ede maye and Sons of Solomon and also on the chroye. Amen. Etino nema samne se guwa bantam. Ababe na wuguo. Aba wuguo ne se odo abla ba to chacha. Aba wuguo ne se wo de wi na aso benam. Aba wuguo ne se wo de ntokwa na abeko. Ye bo cham so ammo. Aba wuguo ne se wo de ye fe ne se wodi denden ne wo ba bia wote mantem wo. Aba wuguo ne se wo de bia ye nchu nkoto prison. Ye nchu nko fiase. Na se o record. Aba wuguo ne no. Mpa cho bebere gu abapa. Gu aba ne ntem. Gu abapa ne gu ne ntem. Na enche na ye mpofo no ane ye chifo no asane na nimu nyamo etoso mbienu mu na wasew se mo akwapa no kwafo wodi kakra mu ne quality mema wa mo emane mma na o meka nche ye nse ye fi ni so ya anya ne etene onyame nhira o wonte na nimu nhira o onya okese kosise obeye kese onyame empeja o efri adumu enko adumu onsumuntu enhiremu eruade emma wani so enna ho na oma yenimdie eni nyansa yede bedwe na asem ho adopa awiane anacho na empo no yetumi ayeden atu afoforo so efo kokoka asem no kire obi na obi so enye den enya enkwaje eni bi onyame asem ema nkwa onyame asem ede onyame asem ema reteche onyame asem ema nkrahye onyame asem sayare enu ti no fa ho etu nyame asem so na onyame a odo ho ato so no oni uhwamoda empare nyame so bedi asabone onyame ni uhwamoda na obeba wo srabem na ba behwew onyame ka ho no osiesie ewo enne na asem a ode abreye ewo ne doba Joshua Messiah Kristo Yesu ba akopɛ ne doba ba akopɛ ne demu ana ye bom ferese ye bisa ye nim se Awurade se ye bisa onfa nkam ye nda na me anya okese se enne so wa be kame ho amen ba chosu trust ne mompai ye ndofo ne ye jefo ene wasafo Awurade tumi nyina awura ye de enwonyam hye ema wodin yede ayeye ne kafo emma o se ti se uyo nyame prekope ewade wachi ni wani nyame bi ni ho
na yeni nyam foforo bi so ye kosu a che na yekokan ya asam che ne se wonko a yes so se wade ne wama ye kunu enam Solomon so akasa che ye se yengu ya bantem yengu ya bantem because enche na wopi woni manyam na amma yetumi abu akonta pa bi di amma na wo so ama yemmo se afran anase akwa ne kwarefo yedi kwakra mu ne kwale wa ma yemmo yeda wase onwani yeda wase onyame batampa yeda wase otumfo eye wadum no ohumbo buronti ene etiase ene wasemo erade woso wasemo emmakwa ebabe yen se de esese ye ansana aba wo nchen ene ma wasem utumi awode no erade enye wo machefa ne ekwaso owiase afa ne ne eba erade wo nko na abetumi agiye wo nko na abetumi esiwa no kwan wo nkuto na abetumi ayeden adi esie ye pa chose ene awie anase ene anwumre woni edwa beto wo yesu kire awade wo na wo gi yeso yeso se ene awie beti wo maso na fa wo masie wo wudin mo na koma ye na ye ninkonim e wo yatafo ne yatafo so e matafo ntwifa yeso da e wade ma ho meso na kasa na ewade medimatiefo hye wo nsa ene me viewers nyina se e wade ma asem ya abai emu awode nye omo chefa asem tumi nye omo chefa asem emesiesie ye asem mekasa nkyere ye asem ma empoyeni na ho na amasempo se aye motru modwa yetumi asode waka na yeguya ba entem se de rade ene wo hye ye ni ye da wase ye hyirawo otumfo yawe odi kuto ne nuonyam kadada ewo ye Kristo Yesu dimo ana ye bompae adumunenti amen. Oni akase amen baby obi akase amen Joseph jumeso amen onyame hyiramo wa mutie ne lock radio fidie ne so direct nyame hyiramo mo so mo join me wo Facebook live nyame hyiramo na onyam kase me pa cho wabasu yi share ma obi so nye hyira share emfa onko a me pa cho share na mo na wo share no na asapate adwuma no so konkan wan share na nkwa ofa obi so entibi na wokọ YouTube so a obolok TV a edo beko YouTube channel no so na edo ko YouTube channel no so a me pa cho subscribe mame na hwe press button no adoma bi ewo ho mi adoma no so na eno na ebedi adanse ese ampasa woka busuekue ho enu nti se me video ba bia obo se wa soundo na amount wa bedwen me no abetie me da wase so be ne sa onyame tumfo hyira na onhyo no busua nyina ewe ne Awurade Yesu Kristo edimu amen. Nyame eya adum a next week me no so ebesa ehia me no besa ehia nyame ya adum a ebehia ai efise etenti ye de ye nya cheso a da ye ne nyame ma ebeche nyame asem na me so se enya asem no tiefo arefifo ya asem no yefo na also fa bi ebo ntoma no na ma wonso tumi akabi a kire obi nyame nya okese na wo ma wo munyansa nim die so be ne sa nyame amefa ya nkwa next week me no besa ehia odofo enu ti hwa ho so ye mame week mu efise ne eframabone ebi ene ebo na fa ho hye Awurade nyunyu na se na onyame enkova onfa ho ensie because ye ne ye ho edunti no onyame ka ho no hwe wo so na wo twi a ye koruma fichina ede kwa na wo twofoforo nyina Awurade moyi nyina ye ho ban ewo Yesu Kristo dimo amen. Makrao ede asem no abawie ye me batre no ekolo kakra anam se me fira so de bae na me bae enu tina batre no ekolo aha ente no baby anya me di abeduro no ye de asedama no pelefo se de ada ekoso ya ne pitri enu ti makrao ya menka ho bye bye.